eso en muchos otros países de Europa. La cosa es que los partidos, la hegemonía neoliberal se ha establecido, bueno, interesante, hoy hay un momento en el cual existiría la posibilidad de realmente presentar una alternativa. El problema, me parece, es que no estoy muy optimista respecto a que ocurra, porque precisamente eso implicaría que hay una izquierda que tiene unas proposiciones que hacer. Y esa izquierda con proposiciones yo no la veo en ninguna parte en Europa. Entonces no van a poder aprovechar justamente de la crisis del modelo neoliberal para ofrecer una alternativa, porque justamente los partidos socialdemócratas finalmente han aceptado la idea de que no había alternativa al neoliberalismo y por culpa de la consecuencia, digamos, de la globalización. Entonces, simplemente han tratado, cuando venían en el poder, de humanizar un poquito el modelo liberal, no de ofrecer una alternativa. Bueno, entonces sí, se ha desdibujado la distinción entre derecha y izquierda. Por ejemplo, a veces con mis estudiantes, me acuerdo, fue el momento en Francia cuando hubo la selección entre por la presidencia, Lionel Jospin y Chirac. Jospin insistió, bueno, yo no soy socialista. Entonces yo le decía a mis estudiantes, bueno, finalmente la escogencia es entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. No hay que esperar que se movilicen mucho los votantes socialistas sobre eso. Bueno, fue exactamente lo que pasó. La gente no se pudo tomar el esfuerzo de ir a votar por Jospin y recuérdense lo que pasó en el primer turno, fue Jean-Marie Le Pen que llegó de segundo. Bueno, yo me dio como a todo el mundo un choque, pero no estaba en absoluto extrañada, porque correspondía perfectamente al tipo de análisis que había estado hecho. Por eso es que yo insisto de que es muy importante que dentro del marco, digamos, de los partidos democráticos haya alternativa. Porque si los ciudadanos ven que finalmente no hay alternativa, que no va a hacer ninguna diferencia, que votan para el uno o para el otro, o bien se quedan en casa y no van a votar, y por eso es que cada vez hay menos gente que vota, o en las partes donde existe un partido que pretende que va a traer algo nuevo, y que hay una alternativa que van a volver a darle a la gente la posibilidad de actuar, la idea de que son soberanos. Bueno, en ese caso hay una gran posibilidad de que vayan a ser atraídos por estos discursos. Entonces, me parece que esa distinción derecha-izquierda es absolutamente fundamental, porque es una manera simbólica de organizar la división social. Yo creo que hay que reconocer el cierre de la división social y que hay que organizarla al sistema de los partidos. Claro que el contenido de lo que es derecha e izquierda va a variar enormemente. No estoy diciendo de que hay una identidad esencialista de derecha e izquierda que tienen que mantenerse. Pero el hecho de la distinción, de la división, y bueno, uno podría finalmente, tampoco es la palabra que importa. Se podría llamar de otra manera, pero me parece que ya que existe hoy en día toda esa tradición de hablar en términos de derecha e izquierda, es importante mantenerla. Pero lo que es importante es reconocer la división social y darle la posibilidad de manifestarse al nivel de la política. ¿Alguna pregunta más? Sí. Merci beaucoup. En fait, j'ai arrivé un peu en retard, donc j'ai pas eu toute la conférence, j'ai pas entendu toute la conférence. Donc, ça vous dérangerait de répéter le concept d'agonisme, parce que c'était au centre de votre conférence, donc pour comprendre tout le contexte, il me faudrait avoir une définition de ce que vous voulez dire par agonisme et la différence avec antagonisme. Je m'excuse de vous faire répéter ça. Mire, si yo voy je vais devoir commencer à réexpliquer tout parce qu'il y a des gens qui sont en retard, bon, c'est un peu
D'autant plus que dans la réponse à la première question, j'ai tout de même, me semble-t-il, déjà explicité la différence. Bon, mais enfin, bon, d'accord, mais je veux dire, bon, d'accord, je vais essayer de dire. Une définition. L'agonisme, pour moi, l'agonisme, c'est une relation entre adversaires. D'accord. C'est-à-dire des adversaires qui savent qu'ils défendent des positions qui ne sont pas du tout... Il n'y a pas moyen de les réconcilier rationnellement. Donc il y a là, il y a un antagonisme entre eux. Hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un antagonisme en fait? Un antagonisme, en fait, c'est un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. Hein. Il n'est pas win-win. Il faut que... il y en a un qui doit gagner. Donc, c'est ça l'antagonisme. Il n'y a pas de... C'est pour ça, évidemment, que le rationalisme libéral ne peut pas accepter l'antagonisme. Parce que l'antagonisme, c'est précisément ce qui montre les limites du libéralisme. Hein. Les limites du rationalisme aussi. Parce que s'il y a justement des conflits qui ne peuvent pas être résolus rationnellement, ça veut dire que, bon, c'est tout le rationalisme qui s'effondre. Parce que le rationalisme, c'est justement la négation de cette possibilité de conflit qui ne peut pas être résolu rationnellement. Donc, dans le cas de l'agonisme, c'est reconnaître qu'il y a des conflits qui sont de type antagonique, mais ce conflit de type antagonique peut être mis en scène, mis en forme de manière différente. Il peut être mis en forme sous la forme ami-ennemi. Donc, comme je le disais avant, il n'y a pas du tout d'espace symbolique entre les amis et ennemis. On ne reconnaît pas la légitimité des demandes de l'ennemi. On veut éradiquer l'ennemi. Dans le cas de l'agonisme, il s'agit du même type de conflit, mais qui est mis en forme, en scène, d'une manière différente. On reconnaît la légitimité des adversaires. Donc, il y a ce que j'appelle un espace symbolique commun qui est créé. Il y a aussi donc, ce consensus conflictuel. Il y a l'espace symbolique commun détermine des valeurs, si vous voulez, je n'aime pas le terme valeur, donc des principes éthico-politiques qui sont partagés, mais sur lesquels on va être en désaccord en ce qui concerne la façon de les interpréter et de les mettre en scène, et c'est un désaccord qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. Donc, en fait, c'est aussi, pour utiliser mon vocabulaire, c'est un conflit entre conceptions hégémoniques. Hein. Donc, ce sont deux formes d'hégémonie qui sont en conflit. Et c'est ça, à mon avis, qui est fondamental dans la politique démocratique. Bien, tenemos que dejarlo aquí porque debemos preparar la próxima conferencia. Os lo recuerdo, tanto si conocéis su obra como si no, a la 1:30 estará aquí Beatriz, de 1:30 hasta las 3 estará Beatriz Preciado, y por la tarde de 5 a 7 os lo recomiendo de verdad a las conferencias de Maurizio Ferraris y de Bruce Regul, porque van a ser muy, muy fructíferas. Doy las gracias de nuevo a Chantal Mouffe por su presencia y a vosotros también por vuestra participación. Hasta ahora.